Timbang mo din. Timbang dulu kay ano sa Terus meron. Maju kan. Maju pa sini. Sini kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa zurriyatan ba'duha min ba'din wallahu sami'un alim. إذ قالت امرأة إمران رب إني نذرت لك ما في بطنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المهراب وجد عندها رزقا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. يا غلامة سميتك بما سماك الله تعالى في اللوح المحفوظ. Alia Regina Ayuning Tias binti Arif Budiono. Barakallah. Ya gulamah samaituki bima samakillahu ta'ala fil lauhil mahfuz. Alia Regina Ayuning Tias binti Arif Budiono. Barakallah. Ya bintu samaituki bima samakillahu ta'ala fil azali wa qada min ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alia Regina Ayuning Tias binti Arif Budiono. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
Bismillahirrahmanirrahim. Bihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ij'al hadzal isman Aliyah Regina Ayun Imtiaz binti Al-Qudiyana isman mubarakan laha wa ja'al bi ta'ati qasdiha wa talbi amalika jatihadaha. Allahumma tawil umraha fi sihatin wa afiyah. Allahumma ja'al waladaha waladan salihan ta'i'an lillah wa mahabbatan bi rasulih wa bi rabbi walidayh. Allahumma ja'al waladaha waladan salihan ta'i'an lillah wa mahabbatan bi rasulih wa bi rabbi walidayh. Allahumma ja'al imanaha ka imani nabika wa rasulika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqha rizqan jadidan wa umlan tawilan wa malan kasiran wa khairan qariban wa syarran ba'idan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa min dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل على محمد اللهم صل على رسولك سيدنا محمد اللهم صل على رسولك سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزرنا وبركتنا ومولانا محمد. اللهم صل على محمد اللهم صل على رسولك سيدنا محمد اللهم صل على رسولك سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزرنا وبركتنا ومولانا محمد. Anak Pak Talib. اللهم صل على محمد اللهم صل على رسولك سيدنا محمد اللهم صل على رسولك سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذرنا وبركتنا ومولانا محمد. Keliling dulu hanya makan aja dibuat habis selesai. Ya. Assalamu alayka salawatullah alayka ya Nabi salam alayka ya Rasul salam alayka salawatullah alayka marhaba ya nur al-badru alayna min saniyati wadai ya Nabi salam alayka ya Rasul salam alayka ya Habib salam alayka salawatullah alayka wa namasuhu alayna min ajda bil amri mudai ya Nabi salam alayka ya Rasul salam alayka ya Habib salam alayka salawatullah alayka. Rabbana salli ala man halla fi khair liqa'i ya Nabi salam alayka ya Rasul salam alayka ya Habib salam alayka salawatullah alayka. Qini sitra alayna marhaban ya marhaban ya marhaban marhaban ya nur alayni marhaban ya marhaban marhaban ya Husaini marhaban ya marhaban marhaban ya
يا مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا يا مرحبا مرحبا جدا حسيني مرحبا يا مرحبا طاب الله بباري مرحبا يا مرحبا طاب الله بباري مرحبا يا مرحبا مولود النبي محمد نبي akhir zaman sebelum pada dilahirkan malam Isni Rabiul Awal sebelum pada dilahirkan malam Isni Rabiul Awal ولبسنا ثوب عيد يا مرحبا طاقة الفطير قائما مرحبا يا مرحبا مولد النبي محمد نبي akhir zaman sebelum Isni Rabiul Awal sebelum pada dilahirkan malam Isni Rabiul Awal ورد عنا سنة واسلم دعما من كل داعي صلى الله على محمد محمد صلى الله عليه وسلم ربي فرحنا جميعا بجميع الصالحات ربي فرحنا جميعا ومؤنس سائعات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. Ayo timbang. Dan ya datuknya. Sapar lahirnya. Ini sebelah mananya? Kanan. Kanan. Yang kanan ya? Wahnya manusianya kanan. Dulu kapan ya? Kalau kurang baru bisa nanti. Ada orang apa? Ada apa? Ada yang kurang tambahnya. Masuk. Masuk. Masuk aja. Awas. Pesawat kan? Karena kan nggak ada pas timbangannya. Dan tiga ada. Yang bikin lah. Pakatan sudah apa? Sudah. Pasca. Nah, buat anaknya. Masih kan? Anu Masih lagi anunya. Buat apam tuh sejidar barat mana pula. masih kan anaknya. Apa sejuta masih? Akan lu Quran, akan lu Jangan, jangan. Tambahin. Di Quran. Lo kok? Quran kan apa? Ambilin apa nih? Mau putih maksud malah gimana? Nah, masih beranak. Soalnya salah nih, Ji. Kenapa salah di mana? Ini disasar, maknya disasar. Apalagi barat anak kan. Kabilan lo Qurannya angkat, Qurannya angkat, anak apa di sini Qurannya anak kasih anaknya, ya itu, ya anak-anaknya lah bilang lo. Dulu. Masih berat anak. Dah. Nah, ada salat ya. Jadi sar memang disuruh. Salat kan. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على رسولك سيدنا وحبيبنا شفيعنا ذرنا وبركتنا ومولانا محمد. Dasar habis di burungnya. Semua tablet. Kalau panjang ngaran jadi berat banget ditimbang. Udah 2,5 kg lokatan itu. Dah, ya. Berapa macam lah dulu? 3, 4 Al-Quran. Habis di burungnya. Ya, baik. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو رحمته ورحمته. اللهم بحرمة هذا النبي واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وأحرصنا على حبه وجماعته. اللهم أدخلنا مع رسولها فإنه أول ما ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا مع الغافلين عنك ولا عنه قد رسنا. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء توبة جنوبا وسترت برضا المغفرة عيوبا. اللهم إنه كان معنا في سنة الماضية إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمه من ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقسنه على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لوليك ذاكرين فتوفنا غير مفتونين ولا مخزونين واختم لنا منك بخير أجمعين شر الظالمين. اللهم اغفر لنا شر وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيقا. اللهم واشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولأبينا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمنا وذوي الحقوق علينا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات. وإنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. من اصطفى من عباده من شاء بالولاية وخصصه بحمل أسراره وجذبه منه إليه بسابق العناية. وأشكره أنه من علينا بالإيمان بما جاءت به الأنبياء والأولياء من أسراره ربانية ووفقنا لمتابعة سنتهم البهية سنية. وأصلي وأسلم على من سجد له الملك وهو في ظهر أبيه سوري وعلى آله وصحبه وتابعه في سبيل النور. أما بعد. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan di pagi hari ini kita bersama-sama dapat berkumpul di tempat ini mengabulkan daripada undangan sahibul bait dalam acara tasmiyahan pemberian nama kepada bayi yang baru dilahirkan, dan kemudian kita lanjutkan dengan pembacaan manaqib aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus mengambil barakah tabarukan di dalam bulan Rabiul Awal yang kita kenal dengan sebutan bulan Maulid, bulan Maulud, dan juga bulan Mulut. Nah, jadi Rabiul Awal itu sambatannya itu Rabiul Awal, Maulid, Maulud, Mulut. Nah, jadi kalau di Banjar orang bamulutan. Ada orang bamaulitan, bamulutan. Soalnya bila bulan Maulid ini makanan terbanyak. Makanya bamulutan kan. Nah, mana pada hari ini pula kita membaca manaqib aulia Allah, mungkin ada najar dari sahibul bait. Nah, salawat dan salam mari kita haturkan kepada yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beserta para sahabat dan kepada para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manaqib dalam bahasa dan artinya bahasa kita itu mengisahkan tentang riwayat kurang wali, itu arti manaqib. Lalu wali itu nang kayak apa? Ya, dalam perkataan para ulama sufi, wali ini kawa kita usahain. Tergantung wali apa nang kita kehendaki pula. Hendak jadi wali kota, calon dulu, wali juga ya. Hendak wali anak. Nah, banak hendak jadi wali murid sekolah kan, tapi wali yang dimaksud sini adalah wali kekasih Allah. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, ya, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun.
alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wal akhirah. Orang-orang yang akan dijadikan Allah itu wali ada memiliki tanda dan syarat. Yang pertama, orang yang jadi wali itu tandanya ala inna awliya Allah la khaufun. Wali itu kada pernah takutan kemana aja dan kepada siapapun. Wali itu kada bakalan takutan, terkecuali takutnya semata-mata lawan Allah aja. Itu orang jadi wali. Lain kayak kita ini kada kau jadi wali lagi, panakutan masih. Mun kisah kalahi penjagaunya bang, mun bertemuan hantu, bah, jangan hantu orang sebelah aja mati kedua di bakamih lagi ke WC sudah ya orang. Orang sebelah aja tuh mati. Mun kisah apa harapnya pada orang. Nungguannya aja maaf aja biar parang 40 macam maning pasundane kada bakalan apa-apa. Harap banar muha ya lah. Sekalinya maka pas orang mati di sebelah pak kami kada wani lagi. Jadi jangan hendak berjauh-jauh hidup ya Allah. Nah, jadi orang wali itu pertama kada penakut. Dua, alladzina amanu. Orang wali itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Orang wali itu yang kedua kada mau sakit hati dan duka cita atas setiap ujian dan musibah yang Allah turunkan kepadanya, maka orang itu akan selalu merasa daripada akan selalu sabar dan senang. Itu orang jadi wali. Dapat musibah bahagia. Kalau kita sebaliknya dapat musibah sakit hati, maramot mohat ya itu kalau kita. Tapi kalau orang wali dapat musibah itu senang. Kenapa? Karena anggapan mereka setiap musibah dan kekayaan serta kenikmatan semata-mata ujian daripada Allah. Jadi orang kaya itu ujian, orang miskin pun ujian. Si kaya diuji dengan kekayaan, apakah dia termasuk orang yang syukur? Si miskin diuji dengan kekurangan, apakah termasuk orang yang sabar? Nah, jadi semua itu adalah ujian daripada Allah. Makanya hidup ini baik, banyak baisi duit sakit kepala kita. Hidup ini banyak baisi duit pusing. Kenapa bingung kemana menggunakan? Apalagi kan berduit tambahnya pusing ya. Soal berduit aja pusing, apalagi kan berduit tambahnya. Yang ketiga syarat orang jadi wali itu alladzina amanu, orangnya beriman. Nah, beriman ini percaya lawan Allah, berimankan kepada rukun iman na 6 itu. Yang keempat, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang wali itu bertakwa. Takwanya sirran wa alaniyah, takwanya zahir batin. Nah, jadi kita tuh hendak memadahkan orang tua wali, kita lihat dulu orangnya. Penyembahyang kada, puasa kada. Ini yang didatangi padahal wali puasa ada. Bila hari Jumat orang sembahyangan ke masjid Jumat, sidin masuk ke dalam kamar. Bila orang bolehkan keluar kamar, orang di mana guru sembahyang di Makkah di sidin. Bungulan percaya. Bungul benar percaya. Kenapa? Kita sembahyang Jumat di Indonesia, di Makkah itu hanya jam 7. Mana ada orang sembahyang Jumat jam 7 besukan. Antara Makkah dengan Indonesia itu selisih waktu kurang lebih 5 jam. Jadi mau ada tuan guru bila hari Jumat masuk ke kamar kepada sembahyang Jumat ke Makkah, dustai sidin hidup-hidup kita nih. Coba ngalih aja manusia tadi ya, kalau lakas percaya tadi bang. Padahal kada memikirkan Makkah Indonesia itu berapa selisih waktu dahulu. Orang sembahyang Jumat sidin ke tanah pahumaan, bakain kuning, duduk di pondok. Tujar orang berjumat sidin bakain kuning di pondok tuh wali tujar. Itu lain wali pawang buaya. Iya, adanya wali bang di tengah hutan itu. Hari Jumat orang ngarannya wali itu takwanya lawan Allah mantap. Takwanya wali itu sembahyang kada tertinggal, puasa kada tertinggal. Nang wajib lebih diutamakan, yang sunat pun dikerjakan, itu wali. Contoh, nang kayak Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu jen menurut dalam riwayat, sidin tuh samalaman ini sembahyang berapa? 500 rakaat samalamannya. Wajar aja orang jadi wali, sembahyang sunatnya aja imbah isya sampai subuh 500 rakaat sembahyang.
Imam Ahmad bin Hambal sembahyang sidin itu 300 rakaat semalaman. Wajar jadi wajar. Kemudian lagi Rabiatul Adawiyah, wali di bangsa Bibinian, sembahyang beliau setiap malam itu 500 rakaat Bibinian. Nah, jadi luar biasa Rabiatul Adawiyah sembahyang itu. Guru sekumpul almarhum di Martapura. Sidin samalaman sembahyang 2 rakaat aja. Imbah Isa sampai ke subuh sembahyang 2 rakaat aja sidin. Tapi dalam 1 rakaat sekali hatam Quran sembahyang. Jadi 2 rakaat 2 kali hatam Quran. Coba bayangkan. Orang-orang yang kaya itu makanya diangkat Allah jadi wali. Ada kita nih jangan hendak tahajud subuh rancak tahajud, janganlah rancak tahajud pada tahajudnya. Apa? Sudah sekali bangun jam 8 sudah bangun. Orang lakas lah bangun sungsung langsung benar apa aja jam berapa, jam 7 jadi ya Allah jam 7 sungsung aja bangun deh ya. Jadi rancak tahajud kita ini ada rancak tahajud kita. Tak kadang-kadang aman sudah liga makalah. Oh, apalagi nih para piala dunia sudah. Itu wani pesan lawan bini itu. Awas lah manyalah kadang bangunnya aku jam malam ini. Ini kena parak sudah nih jalan no. Nah, malam ini final nih. Nah main tuh Acil Ilan lawan Ipar Ipul. Itu setengah malaman aku aja menonton bola. Mun sudah dibawain sembahyang tahajud 2 rakaat, ya ada mau aja lagi. Nah jadi kita ini jauh namanya ibadah kepada Allah itu jauh banget. Jadi oleh karena itu tadi kita tingkatkan benar kualitas iman lawan takwa kepada Allah. Bertukar lagi kan? Bunyi getar kan? Ada nyaman. Wali itu semuanya nih luar biasa ibadahnya tuh, apalagi malam beribadah. Nah ada kita nih kebanyakannya ada wali, kebanyakannya wala. Itu bang jadi ngalih benar. Jadi sembahyang tahajud kadang-kadang isya aja banyak ketinggalan, maka kita nih gawian nang jauh benar daripada gawian orang wali. Maka jar nanti lah seseorang itu akan mati tergantung daripada apa kebiasaannya hidup di dunia. Bukan lantaran dari warisan perjuangan hidup Nabi, jayanya Nabi bukan lantaran dari keluarga, tapi jayanya Rasulullah gara-gara diri sendiri. Kenapa? Luar biasa orang mulai ke kanan sudah harus menghadapi panis dan pahitnya di dalam kehidupan. Nah, kemudian setengah daripada itu pula wasiat daripada Tuhan Syekh Muhammad Seman radhiyallahu an, ujar beliau, hendaklah kita itu selalu yang namanya membanyakan suhbatul fuqara wal masakin wa mulazimatihim, yakni bersama-sama dengan mereka, artinya banyaki bakawan orang fakir lawan miskin. Karena di dalam kita bakawan itu apabila banyak bakawan si fakir dan si miskin, insya Allah kita akan mendapatkan namanya sifat qanaah. Apa qanaah nih? Qanaah ini sifat merasa cukup atas nikmat Allah, itu qanaah. Jadi kalau orang yang sudah qanaah kepada Allah, nikmat apapun tuh rasanya pas diberi Tuhan. Cuma kadang-kadang kita ini kada pernah qanaah lawan Allah Ta'ala. Nikmat tuh selalu kurang, padahal sudah banyak nikmat Allah beri, cuma kita ini merasa kurang semua, merasa kurang. Makanya timbul pahirian lawan tetangga tuh. Tapi kalau hiri boleh aja, nah kada boleh tuh pada gagian tuh ada boleh. Kalau hiri itu jar bahasa Banjarnya, hiri itu hendak menuruti orang, tuh silahkan aja. Orang misalnya lah menukar TV, kita hiri turuti. Tukar TV juga, orang aja bakar edit gak? Orang nukar kulkas, kita hiri turuti jauh. Hendaklah kalian itu selalu di dalam yang namanya zikrullah siang dan malam, melazimkan akan mengerjakan sholat 5 waktu secara berjamaah, dan hendaklah pula kita ini banyak-banyak yang namanya membaca zikir, tasbih, membaca Quran, dan hendaknya juga jangan sampai sembahyang Jumat ditinggalkan. Nah ini satu kewajiban pulang lawan kita muslim lah. Ujar Nabi, man salasa
Mantara kasalah sejumatan barang siapa yang meninggalkan 3 kali berjumat baturut-turut, maka orang tuh akan dicap munafik asli oleh Rasulullah. Jangan kada berjumat lagi yang berjumat besar nilai dosanya, dan Jumatnya kada kawa diganti lawan sembahyang lain. Kalau orang itu kada ada ujur, kada kawa diganti. Orang tuh di rumah berdiam aja santai di rumah. Kada berjumat, orang pulihkan lalu ganti sini lawan johor gitu tuh kada sah dalam hukum fikih. Kecuali kita garing atau kita misalnya dalam perjalanan musafir. Nah kita kada kawa singgah berjumat. Nah, kita kawa menggantikan kepada sembahyang johor. Tapi kalau di rumah aja, kada kemana-mana, cuma malas saja berangkat ke masjid, lalu kada berjohor, kada berjumat, lalu diganti dengan johor, maka johor kita tuh kada bakalan sah, kada diterima akhirnya sembahyang kita. Ada hadhihi niyah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir bismillah.
Dapat cerewet. Orang ribut kepala. Gantungnya orang di lubang kok. Lubang. Harusnya kan digantung. Itu talinya sebetulnya bisa dilepas. Itu talinya bisa dilepas. Manyas kan manyas. Dekat air minum.
على آل سيدنا محمد صلوا عليه.
Allahumma salli wa sallam alaika ya Habibullah ya Habibullah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Ali salam alaika ya
Allahumma salli wa sallim wa barik